बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बड़ा ही दिलचस्प है कि आदतें नस्लों का पता करवा देती हैं और अल्फाज जो होते हैं वो भी नस्लों का पता देते हैं। यानी दो चीज़ें इंसान की पहचान के लिए होती हैं, एक आदतें होती हैं और दूसरे अल्फाज होते हैं। इंसान की आदतें जब इंसान देखता है तो जब उसके अल्फाज देखता है तो इंसान को पता लग जाता है कि ये किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, नेक है, बद है। तमाम चीज़ें इंसान को पता लग जाती हैं और आदतें ही इंसान को निखारती हैं और आदतें ही इंसान को बिगाड़ती हैं। अगर कोई बंदा कामयाब होता है तो उसमें भी उसकी आदतों का हाथ होता है, अगर कोई बंदा नाकाम है तो उसमें भी उसकी आदतों का हाथ है। तो कोशिश करें अच्छे लोगों और अच्छे इंसानों की आदतें अपनाएं। इंशाअल्लाह ज़वजल दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी होंगे। आदतें किस तरह नस्लों की पहचानें करवाती हैं, आपको एक वाक़े से मैं साबित करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अंदर से कोई भी मैं इंफॉर्मेशनल कहानी लेकर हाज़िर हूं तो आप तक ज़रूर पहुँचे। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह सलामत था, बहुत नेक पाकीज़ा इंसान था। उसने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का इश्तियाक़ हो गया। वो चाहने लगा कि काश मुझे कोई हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे। उसने मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऐलानात भी करवाए, लेकिन कोई ऐसा शख्स नज़र ना आया, कोई वैसे भी आदमी ना आया जिसने ये हामी भर ली हो कि मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की आपको ज़ियारत करा सकता हूँ। आखिरकार एक दिन एक आदमी हाज़िर होता है, कहता है हुज़ूर मैं आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता हूँ। बादशाह सलामत खुश हुए, कहता मैं तुझे बहुत ज़्यादा, बादशाह सलामत ने कहा कि मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगा अगर तू मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे। तो वो कहता है हुज़ूर मसला ये है कि मुझे एक साल लगातार चिल्ले काटने पड़ेंगे, तो एक साल के जो अखराजात मेरे घर के होंगे वो हुकूमत को उठाने होंगे। बादशाह सलामत कहते कोई मसला ही नहीं है, आपके जो अखराजात हैं वो मेरी हुकूमत उठाएगी, आप अपने काम पर लग जाओ। वो ये बात कहने के बाद अपने काम पर लग जाता है, एक नहर के किनारे कोई इबादत वगैरह शुरू कर देता है। आखिरकार एक साल गुज़र जाता है। एक साल गुज़र जाता है, बादशाह सलामत उसे अपने दरबार में बुलवाता है। बुलवाने के बाद पूछता है हाँ भाई करवा मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। तो वो निदामत से रोने लग जाता है, कहता है हुज़ूर मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम मैं कहाँ उनकी ज़ियारत करवा सकता हूँ। मैं तो अपने बाल बच्चे की रोटी के लिए आपसे मखौल किया था, मज़ाक किया था, चलो मेरे साल का ख़र्चा तो चल जाएगा और बादशाह सलामत का क्या जाएगा। बादशाह सलामत को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है। एक वज़ीर को खड़ा करते हैं, हाँ वज़ीर बता इस गुस्ताख के साथ क्या हशर किया जाए। तो वो कहता है हुज़ूर इसके ना जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए और बोरी में बांध कर इसे दरिया में फेंक दिया जाए या कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। तो मजमा लगा होता है, तो मजमे में से एक बाबा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा इस आदमी ने, ऐसे ही एक बंदे के साथ होना चाहिए। तो बादशाह सलामत कहते चलो ठीक है तेरी तजवीज़ पर देखेंगे। दूसरे वज़ीर को खड़े करते हैं, हाँ वज़ीर बताओ इसके साथ क्या हशर किया जाए। तो दूसरा वज़ीर कहता है हुज़ूर इसके हाथ में गुदगड़ी बिछाने वाली नहीं होती जो बांदर वाले अमूमन लेके फिर होते हैं, वो पकड़ा दी जाए और वो पैसे मांगे, 2-3 साल पैसे मांगे, जो पैसे आपके लुटा दे ठीक है, नहीं तो इसे फांसी दे दी जाए। तो मजमे में बैठा बाबा जो है वो कहता है हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। तो बादशाह सलामत कहते हैं यार बाबा जी। तो तीसरा जब बंदा खड़ा होता है, तीसरे वज़ीर को खड़े करते हैं, उसका नाम है याज़ होता है, तो खड़ा करता है। तो बादशाह से कहता है हुज़ूर एक साल का इसने खाना खर्चा चलवा लिया आपसे, तो आपकी बादशाही में कौन सी कमी आ गई है, आपकी बादशाही में कौन सी कमी आ गई है। चलो गरीब के बाल बच्चे पल गए, मेरा तो मशवरा आपको यही है कि आप इसे मुआफ़ कर दें। उस बात पर भी जब मजमे में एक बाबा बैठा होता है ना, तो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा इस साहिब ने।
بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار ایک ایسا عجیب بابا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کترا کر کے بندے کا کتوں کو ڈال دو، ایک کہتا ہے گدگڑی بجا لو پیسے پورے کروا لو، اور تیسرا کہہ رہا ہے اسے معاف کر دو۔ بابا جی عجیب ہیں، تمام کی باتوں میں ہاں ملائی جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت بابا جی کو کھڑا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بابا جی آپ نے تمام الفاظ جو وزیروں نے کہے آپ نے ان کی حامی بھری، آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، تو یہ اس میں حکمت کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو الفاظ کچھ کہوں، تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں جان کی امان میں تجھے دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے حضور جو آپ کا پہلا وزیر کھڑا ہوا تھا نا، جس نے کہا تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں اور کتوں کو ڈال دیا جائے، یہ کسائی کا بیٹا تھا، تو یہ اصل اس کی کسائی تھی، بن وزیر گیا تو عادتیں وہی رہ گئیں۔ تو دوسرا جو تھا گدگڑی بجانے والے کا بیٹا تھا اور بن گیا وزیر، لیکن عادتیں وہی ہیں۔ اور تیسرا یہ ایاز ایک سید کا بیٹا ہے۔ بادشاہ سلامت بڑے حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایاز سید ہے۔ کہتے ہیں یہ سید کا بیٹا ہے، باپ بھی معاف کرنے والا ہے، نانا بھی معاف کرنے والا ہے، سارا گھرانہ ہی معاف کرنے والا ہے، اس کی تو اصل معاف کرنے والوں میں سے ہے، تو اس نے تو مشورہ آپ کو معاف کرنے کا ہی دینا تھا۔ تو ایاز اس پر بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں تم نے میرا راز فاش کیا تو میں تمہارا راز فاش کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت جس کی سال سے آپ کو تلاش تھی حضرت خضر علیہ السلام، یہ وہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو میٹھے پیارے اسلام بھائی اس حقائق سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ عادتیں اور الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ نسلوں کا پتہ کروا دیتی ہیں۔ انسان کچھ کہے نہ کہے، عادتیں اور الفاظ بولتا ہے، عادتیں جو ہوتی ہیں اس کی اور الفاظ جو ہوتے ہیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے نا ولید بن مغیرہ سورہ قلم کے آپ تفاسیر پڑھیں نا، تو اس میں ولید بن مغیرہ ایک شخص ہے جس نے آقا علیہ السلام کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 10 جو عیب تھے نا قرآن مجید میں گنوا دیے تھے۔ جھوٹ بولتا ہے، چغل خور ہے، وغیرہ وغیرہ الفاظ تھے۔ آخری جو الفاظ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی اس کا باپ کوئی اور ہے اور والد کا نام لکھتا کوئی اور ہے اوریجنل میں کوئی اور۔ تو والدہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ امی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا والد کون ہے، کیونکہ مسلمانوں کا نبی کہہ رہا ہے کہ میری اصل میں خطا ہے، اور مسلمانوں کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھیں جن کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہوں، پتہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو میٹھے پیارے اسلام بھائیو اسی طریقے سے وہ جب پوچھتا ہے تو والدہ کہتی کہ تمہارا باپ مالدار شخص تھا، ہماری اولاد تو تھی نہیں، وہ نامرد تھا، میں نے فلاں بکریوں والے سے ہم بستری کی تو پیدا ہوا ہے۔ تو میٹھے پیارے اسلام بھائیو حرامدے بندے نے حرامدے ہی کام کرنے ہوتے ہیں، اور عادتیں جو ہوتی ہیں وہ نسلوں کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھی عادتیں اپنائیں اور الفاظ کا چناؤ اچھا کریں تاکہ ہماری پہچان بھی اچھے لوگوں میں ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔